ko da kuma sera de ina fa an karamo bora ka fo chogomi o de jumeye nuweli sera de 31 sera de ibita commerçant sorobi nani mina un chama yesi sani wati alere fe islamedo nga aba fa ko ni war nyini te fangele de an islamiya fa ba chama de betende ba fa islam ni yere ko do mo ko islamiya do ba fa ko ta misri kono ni ko do mo ko islamiya do ba fa ambe jamana minna ni te fentnya sa e ko ke islamai commerçant be labena ni wati obika feun labe obika nani minawye wala san nueli ka feti kanye obika nani minawye wala sa 31 décembre ka feti kanye famau ani ma wero kare konna ubika labe tayeru nimbela jele bebi ki sekoke foni ala hinana mina de ode la mina kuma mi fo majme ba jado mu'mini majme ba jasoro ala jom alhamiru la ya'rifu ta'ama zanjabil falite jado nyamakula wal munafiqu fanate jado qur'anena qur'ane be kala joni e mami ni mu'mini do qur'ane be kala joni e mami alamado ma chaman de be ase kelebe dine na ase kelebe fawere nonte ni konnono ni tanga koyde ni konnono aw manga yeni yoro nono nade ni ala kira cikum bela jelela de sallallahu alaihi wasallam ibaye chenya yere senge ka yere nyani nye kono ya kasira yere awna bela jele hami kelen doro de kumbana o jumaye khaliful yahuda wan nasara ay yahudiya ni nasara fo nyongoya muna akwanga bonjibla parce que yahudiya ni nasara wutadi muna ako angan suntiga jona yahudiya ni nasara wutu suntiga jona ibaye yahudiya ni nasara be fenfeke ala kirabo contraire de fanye nu taran nu manfe abanya mariya kanga ta kinife nu yujo aba fa ka usigi nu yusigi aba fa ka ujo hanna nu bena barakelena ala kiraba isai ka difference do anu che o misali ado jumeye domba do be sankono no to ashura abebodo ala kirana nasoro madina ka ube ko donso akwa ube ni ndonso jumena oko ni ndoi ninde donye ala isedi Musa modomi firaunaka ala isedi Musa naka mo firaunaka domi ambika ala wale nyumondo ko donso ala kirai mumfuye ako nahnu ahaqqu bi Musa minkum aw ni Musa kaka kateme auka neni Musa ka suru kateme auka ay islame unyamari ya ukasu no ye ashura ye no ye sankalo folo anga sanjate no be wele ko muharram no ye sankalo folo yo kletana ayanya marianga su anyebala aumba su yahudiya ubekasu wala sa anga ko kana kekelenye akoni ala isidia kasanwere irane muhammadula me konontona sun ka faratana ka wala sa difference ka doni yahudiya uni nyonje odela be fokota so abisu doni bawo fe akanunedo ka kle konontona sun ka soro ka tanasu halni ala yake mami mase ka kle konontona sun ni etanasu anyini ne bi fe chogo bela jelela ki tesiri ka tan kele nasu wala sa ka yahudiya uni nasara fonyonko anga dokanga dine resigira ninde kamu dine sigira de ka yahudiya uni nasara fonyonko dine ye fe bela jele faranyonka hera beba kono odela mashitei mami nga kuma ye sababa ka tebe islameka mashitei mami be hera ko ke ka tebe islameka mashitei ko hera be min ka bara la ka tebe islameka ni ya ye hera bora islameka bara la kana siga fiyo akeno do ka sekele do ka sekele bo odo mandi Allah subhanahu wa ta'ala ala ko kanga se fla bela jele de do ako udkhulu fi silmi kafa ayo bakurumba do islamiyya la ode la islamiyya min fle ala rabbi kanto amo waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ko joni de ka kuma cekai kateme maka mamin be mawwele kata alamu mamin be welele ke kata alamu joni ka kuma cekai ko bo ama bande ni welele ke ama bande ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي مولك تاك من يمامو ko ma site minga kuma kai ko bo ama bande ay reka bara nyumanke ama bande abi soraka fada la kale islamai yani inde islamai anya maryani ninde akrara ke kanto ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله كجوني دك الدين
kateme maka mamia yere bakun taka yere di alamo joni de kan kateme islamé kawti islamé de dine dai o dine ifanga se ka valeur donde ka so yere be wasona e folo ni mami te wasoni ka dine ye o ko siga bi duskuna o ko bana bi duskuna ala kan kisi siga ni banamo fe ka wasoni dine ye o dine mi fleni ne ya don wallahi 30 ani nuweli bebi ya kene kan islamé ti so ya kene ka fi abadan parce que on va sur ya ka dine do ngayere be dine na fa bati dine do o de la mo be kala na ko subede wa kana ke ma chama nye koroko ma minum be 31 fete ani minum be nuwelu fete kulu dama de be ka yahudiyaw ni nasara wala dege de ay yahudiyaw ni nasara wala dege ba ka changa société la minum be anniversaire ke wulu yahudiyaw ni nasara wala dege ba do yi kamelen ngora na bonji sigile do barasole ba tegala yahudiyaw ni nasara wala dege ba do uka kun ko fe chogo uka fini don chogo anga konyawla anga kumakauna anga ladawla anga finiu anga tabiyaw wallahi hal islamu ka furusiri basura club yahudiya ni nasara ka ladegelebi anga janto de eko ke ede alamai iko kibe alafe iko ibe alakirafe sallallahu alaihi wasallam mumita ibi sinza were kono minti ka sinza edu majaku ya ka do dina na de mama ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam okora iki jija imanga yoro bede imanga ke ko be ke bayede eni sali kala fenfe wulambi tugo ko abe do were ko ni nyekoro ko dina ye dumuni de walma dina ye nyana je doro de o de be do kono ibaye ni jine kulongera wulla ko misifala ibe islame langolon do yo kena ka buta o so ko du ni shefala wulla ko shefala o be yo kena ka fefe mana na wuli jamana in kono biya bela jele kenaka abukra ka disi goji ka le islamai ni ko mo fana kon te islamai nyuma ngaba abika dina ingele yasa akana mo bo islamiyal hey mate ma bo islamiyal ko na ijata ikana na ishiyera kono nga dina ko ni nyuma bi finya na de dina sigile do fendo de ka e magla ne magla ala de yafo ala kira de yafo sallallahu alaihi wasallam kira nya mariyara ala joni ya nya mariya ala de ya nya mariya wale ta ka kun fede dungote de ala de ko aketa abake o kechogola o ko ala kira chiamo na soro ko akuntara hakilna ko la eski ala kuma chiden jiwa e hakli be bela hakli be ustazla hakli be imamuna hakli be nena e min be kanela me hakli ba bela jelena na soro ko min jariye ko min tari dungofe ala kunte chiden chiwu ne yere ya min chakan dore be wuli ko ke o de kele do ka dinay bi anefe ne ka jatemine na ya laje nini manye atatnye ni manga ke basi baisa ala yere benenga niya donsa ma fagone ala be ngani ado ala ye e nya mariani fendo ye e mo ke kala be ngani ado akuma ala de be sakola fibe do yere kamme abe kele isa akana ko gele asa na nye na ala ka mine na manye ala ka mine ala de ga sumuya ala de ga fengolo mine nay ala de ga fengolo mine nay wa ne kama ko ide e ka ti sigi getoran jama jala ka fa na latiga rangasa na ma latiga ngasa e ka la de ba iti so mo iba ni bi sugu ko la ibo nyanyine ibna do muso ko la ibo nyanyine ngani dire nyuma ka be ko fo jamana ngona dorobe dimi ibo kamme nunu ye wa biyawde nunu ye kar saude adonta abota ka to dada nyona kasoro dine kelen dorode mama bafo adabara chamakela ibe hali karamugo bana bato do soro jamana ngone ya minu bafo mama ko adda chamakela ko wabiya ambafo ngala ka hina bana de belaw femin donne do de ahlus sunnati wal jamaa wano fora fana do ka tasho mi wuli ni ka tasho wala ta furata ko yamba fo ala ke kene ya naso e dane do kanda kamo ni madda kanda ere kam wala ki fa paki ate fo iknya ahlus sunnati wal jamaa o te tariqa ide tasirate mawi min kiriyo yere yade sunna jumenye ambe ni yoro foka sinzi muna asirate angan kunkorta nyami mbambulanga wasonaye na jaram miyenna na majamiye fana ikatoy man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur na min jalimaniya na min jakafiriya doba fa ebe kakmata ifawbiya absega gega koronne nga ne faye nga imam koroni alayde ne baye nga imam koroni alayde ala kirade ko sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati ala mede ni tana ka kuma ide ta hadisa kitabu da ile kala je irbad sahaba min be ko irbad
obe hadisa jaman jando lakali ako do kira wulila kulu waju kulu jatigera unyeji ubora dusku kamina fa kerulu nyekoro ko ala kira bina rovar de dumon ya fatu toy ulu yu kanto amo aw sina alla dide wi ladini nyini mafe mami yatigiye ala kira mu fuye ako usikum bi taqwallah mauladini ala isra'il fa nana hadisa la bana yi mu fo anga shahidu be yoromi ako alaykum bi sunnati mawmo ni ne muhammadu kata sirai o sunna ire tisaka fa islam do yebe ibe do kame anete sunna maide nete niede ne islam de e la to de parce que eta do sunna ire mi sunna de ko islamia de bole ko sunna ala kira kuma min fo ala kira ko min ke ala kira ko min keranya na idade aka kayira ka fa kai o de bole ko sunna ni de sunna ene to la be jumena eto la edu yesel fana ken nani e chogodi eto la edu ya do ko fitiri ya rakan saba e chogodi o bora ko dugutigi de feya igal mami de o fiye wa ngode bi wele ko ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam o wala sanga dine famude foni yoro indangania de kakambe duskuna tariqa de ko wereye ibaye beni ka tasira do ina fo tasira bi ka publicité jamana ko na chogomi bebe ka akatasira kiriye onu ka wurdi na mana duan wa tasira la ayini kirati nyoye na mana anga wurdi dimo ayi kula tejja ni salatu kalite mbiya fe nimine hey bila di koy nya ira moy katu ko ala kira ka sunna ko nante ibi sengade ibi ta barabba ke kiyama do ibi ni jo la harakene ka ilangulo tan fla ala bina munde fiye وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا انتنك كمايده نبايا كو جابارك لبدو بينغو بفولا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كدو بيو تشسري كباربك وسننا كوسبه abita biri wurdi doka abita biri tasira doka mabla mina akaseli yere na akadina dangania tauhidu yere ta abulo ata do ko yemiye kai bara bake kiyama do annana alafe akabara imbike bugurunje ye funufunu bitanaye alaba Allah kali qur'ane kon amilatun nasiba barakala bado asengene do yere faga shudo abina mungetuguni tasla naran hamiya abkraga tagatindi tasma minna kamine do kosobe alem ka bara min ka mablala baraka min sharti fla de bala al ikhlas lillahi wa mutaba'atu sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam akasore bi ka bara min ka kera alakamo am fla wajili min na bara mambado ngana ma ka alakamo baraji bala wa baraji tala de ye wajili min sigini mo go kanya na ya bane am fla bara min na akasore alakira la degeli bala ni alakira la degeli tala bi resenga fude alade nana ni dinai min nana ni dinai no ka ka ke chogo mi abikete ma minu nana ni nyana ma yakodo wi e ma se ko soso mi ni bora ala fe ni ala kan nya mariaye e bo soso chogo de faraja we mobli glanga damo ya yoro do be isansi be kola yoro do be tulu be kola yoro do be jibe kola ma shima kalabanci yake dugu ngona ya ko ba fo a tulu be ken yoro ina manne de nane ka isansi ke jibe ken yoro ina manne de naneka tulu shuru yoro la est-ce que nayo ke mobli be bwano la mashito sosoli ke dugu kono ngani ko mo ko ala ko ta ala kira ko ne karamo ya fota anefe ni ya jatemne dine na ko mi abekele angani ya kanye doro ngani ya bise kanye chugo di kasoro ta ala kira no fe ngani ya nyebe bomi ngani ya mainde angan jantoni na foni mbara flaka da fay ka barawla akake ala jati kamo akasoro bika ke ala kira ta ke chugo la sallallahu alaihi wasallam